Iran dan Amerika Serikat atur strategi dan bersiap negosiasi untuk akhiri perang. Meski demikian, perang psikologi kedua negara masih berlanjut. Setelah lebih dari 4 bulan, Amerika Serikat dan Iran kembali menghentikan serangannya. Kedua negara merancang strategi baru. Meski berhenti, namun perang psikologi masih berlanjut. Iran kerap menampilkan perkembangan senjatanya ke media sosial. Sementara Amerika Serikat terus menekan kapal-kapal yang keluar masuk dari pelabuhan Iran. Kondisi di Selat Hormuz pun masih panas. Kapal-kapal masih mengantre untuk bisa melintas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran mengajak Amerika Serikat untuk negosiasi. I have plenty of time. Their whole shoreline is wiped out. The strait is in very good shape. And we're talking right now. You know, they wanted to talk. Their people said, please don't shoot last night, the night before, 2 nights. Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago. Meski kedua negara hentikan sementara serangan, namun konflik meluas. Kelompok Houthi di Yaman terus menyerang sejumlah fasilitas milik Arab Saudi. Houthi beralasan serangan adalah balasan atas serangan Arab Saudi ke bandara mereka di Yaman. Tak hanya itu, Iran juga menuduh Ukraina menyerang kapal miliknya di Laut Kaspia. Sementara kondisi di Selat Hormuz masih memanas, Amerika Serikat dan Iran masih membatasi kapal-kapal yang melintas. Kapal-kapal masih berlabuh di perairan Teluk Oman di lepas pantai Muscat. Mereka masih menanti izin dari Teheran untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Di saat yang sama, Angkatan Laut Amerika Serikat juga memblokade lalu lintas laut baik yang menuju ataupun keluar dari pelabuhan dan pesisir Iran. Media Oman melaporkan Menteri Luar Negeri Badr al-Busaidi menyebut terus berdiskusi dengan Iran untuk mencari kesepakatan untuk menjamin keselamatan navigasi. Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan blokade Hormuz kembali dilakukan setelah beberapa kapal komersial melintasi Selat Hormuz melalui rute yang tidak dikoordinasikan dengan Teheran. Sementara itu, Angkatan Militer Iran memperingatkan negara-negara yang menggunakan aset sitaan miliknya. Kapal-kapal milik negara-negara tersebut tidak akan pernah diizinkan untuk melintasi Selat Hormuz. در پی اقدامات تجاوزکارانه و تلاش مستمر برای بی‌ثبات‌سازی منطقه اعلام کرده است خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدند را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggelar pertemuan di Gedung Putih Washington DC. Kunjungan ini merupakan pertemuan ke-8 Netanyahu dengan Trump sejak Presiden Amerika Serikat itu kembali menjabat pada tahun 2025. Pertemuan berjalan tertutup selama 90 menit. Kedua negara membicarakan konflik mereka dengan Iran dan juga kondisi di Gaza, Palestina. Usai pertemuan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel dan Amerika Serikat tetap mitra dekat dalam konfliknya dengan Iran. סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו, וגם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל. אני מכאן הולך יחד עם רעייתי שרה לטקס ההשכבה של
ידיד נפלא שלנו, לינזי גרהם. אני בטוח שאני מייצג כאן את כל אזרחי ישראל. Selain bertemu dengan Presiden AS, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth dan Menlu Amerika Serikat Marco Rubio. Pertemuan ketiganya berlangsung saat pemakaman Senator Lindsey Graham di Washington. Pertemuan Netanyahu dengan Hegseth dan Rubio menjadi sorotan. Dalam video yang beredar, Netanyahu berbicara serius dengan keduanya. Warganet menilai ada gestur instruktif dari Netanyahu ke Hegseth dan Rubio, namun belum diketahui isi pembicaraan ketiganya. Netanyahu juga bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Keduanya nampak berbincang serius. Ini adalah pertama kalinya Netanyahu bertemu dan berbincang lagi dengan Zelensky setelah terakhir kali pada 2023. Dirumorkan kedua kepala negara akan menggelar pertemuan formal selama berada di Washington, namun belum dapat dipastikan. Senator Lindsey Graham adalah sahabat terdekat dan pendukung setia Israel di Amerika Serikat. Lindsey juga menjadi sosok di balik masuknya Amerika Serikat dalam konflik Israel dengan Iran. Do you have it on speaker, Ryan? Yes, okay. All right, connecting you now. Video saat Senator Lindsey Graham menelpon Perdana Menteri Benjamin Netanyahu viral di media sosial. Dalam video ini, Lindsey menyatakan akan membujuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyerang Lebanon. I'm going to meet with the president this weekend. I'm going down to Doral. I'm going to try to get him to join with y'all in Lebanon to maybe fly some with you. Would you like that? Yeah, Meski ditolak oleh Netanyahu, namun Perdana Menteri Israel ini tetap meminta Amerika Serikat menyerang Iran. Lindsey sendiri dikenal sebagai pendukung utama Israel. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Katz, buka-bukaan ingin menyerang infrastruktur energi Iran. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump melarangnya dan mengingatkan Teheran akan membalas ke negara tetangga. מטרות האנרגיה של איראן, ארצות הברית לא מאשרת כרגע, מהשיקול שאיראן תפגע במדינות השכנות, יהיה משבר נפט עולמי. אנחנו מבחינתנו מוכנים להחזיר אותה 40 שנה אחורה. Para pengunjuk rasa mengadang iring-iringan kendaraan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat tiba di Washington. Penjahat perang ini tiba di Washington untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dengan membawa bendera Palestina, sejumlah warga Amerika Serikat menyerukan penangkapan penjahat perang Benjamin Netanyahu. Suara para pengunjuk rasa bahkan terdengar hingga ke Gedung Putih, tempat pembicaraan antara Netanyahu dan Trump sedang berlangsung. Para demonstran juga menuntut diakhirinya dukungan senjata dan dana dari Amerika Serikat. Jejak pendapat sementara menunjukkan 49% warga AS mendukung penangkapan Perdana Menteri Israel ini.